നമ്മളൊക്കെ കളിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റില്ലേ അതിൻ്റെ ഫാക്ടറിയാണ്. ऊपर रखा हुआ ना वो सूखने के लिए कितना दिन लगता हो? ആ കാണുന്ന കറുപ്പാണ് ഈ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ബാറ്റിന് हो जाता. कितना दिन मतलब ये बनाने एक साल तक इसको ओपन एयर में रखते हैं. ഒരു വർഷത്തോളം ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ എയറിൽ വെക്കുന്നു. एक साल का बाद में वो कटिंग करेगा. पहले पेड़ काट के ऐसी कटिंग मिल जाती है. फिर एक साल तक इसको रखते हैं सुखाने के लिए. एक साल तक? हाँ, ताकि ये ड्राई हो जाए, इसका मॉइस्चर निकले. ഒരു വർഷത്തോളം ഇത് പുറത്ത് വെയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. मॉइस्चर निकलने के बाद बिल्लों की ग्रेडिंग होती है. प्रोफेशनल बैट किसमें बनेगा, टेनिस बैट किसमें बनेगा. जिसमें लाइनें ज्यादा होंगी ना, इनको बोलते हैं ग्रेन्स. ग्रेन्स, हाँ. जिसमें ग्रेन ज्यादा होंगी उसका प्रोफेशनल बैट बनाते हैं. जिसमें कम होंगी उसका टेनिस. फिर भी कर देते हैं, हैंडल पे कर लेते हैं. हैंडल भी दो तरह की लकड़ी हो. नॉर्मल बैट्स में जो हैंडल बनता है ना, हैंडल लगता है वो यही बनता है. जो प्रोफेशनल बैट्स में हैंडल लगता है वो सिंगापुर से आता है. उसको बोलते हैं सिंगापुरी केन हैंडल. अच्छा, उसका हैंडल आता है सिंगापुर से? हाँ हाँ, वो मैं दिखाता हूँ. जाती है ऐसे बॉल इस पे आ जाएगी, बॉल बाउंस बैक करेगा. तो मिस्टर इसको यहाँ से शेप देता है. शेप देने के बाद फिनिशिंग करके बाहर के मार्केट में देता है. അതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഇടുന്നതാണ്. ഈ മരം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് വയ്ക്കും. അതിന് ശേഷം മാത്രമേ
ഈ ബാറ്റിനുള്ള പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുള്ളൂ. ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കറുപ്പ് മരം, അതാണ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മരം, അതുണ്ടാക്കുന്ന മരം. അതിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മളവിടെ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ വെക്കില്ല, അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അട്ടി 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 വെക്കുക. കുട്ടികൾക്കുള്ള ബാറ്റ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ബാറ്റ്.